for your headphone, for your monitor speaker, for your TV, whatever, you can make just feel free to left and right. Yeah, that'll be fine. Kalau kita menggunakan headphone atau kita mendengarkannya di TV dan lain sebagainya, kita bisa mengaturnya ke kiri atau ke kanan. Okay, I want to start about the analog console section right now. Oke, kita akan segera memulai soal analog mixer. So we ready the small like a 16 or 12 or 16 around the 16 channel and very simple and Soundcraft company name of the GP2R. Oke, ini mixer yang sangat simple, 16 channel dari perusahaan keluaran Soundcraft, tipenya GP12 ya. There is no built-in any compressor, any reverb, any effects. It's very simple version. Ya, dia tidak punya fasilitas reverb atau kompresor, hanya mixer simple aja. So if you learn about how to work, how to operate this mixer, you're gonna be basic session. You will master of them. Excuse me. Just basic part, okay. You can know. Oke, jadi kalau teman-teman mau mengoperasikan mixer ini, sebenarnya teman-teman hanya perlu tahu basicnya aja. Okay, I wanna introduce about the function from the top to the bottom. Oke, dia akan memberitahu kita satu buah channel strip nanti dari atas sampai bawah, fungsi tombolnya apa aja sih? Analog mixer is too simple. So same from the top. If you run one layer, everything is the same, totally same way. Ya, mixer analog adalah alat yang simple. Dia punya tombol itu sama dari atas sampai bawah. So analog console, there is no any digital data. Mixer analog tidak ada digital data sama sekali. Yeah, you don't have to update firmware or like a software, a USB drive. You don't have to do that. Ya, kita tidak perlu mengupdate software atau firmware atau USB drive dan lain sebagainya. From the top to the bottom and each channel to the master, everything is an electric signal flowing. Oke, dari atas sampai ke bawah dan ke channel-channel yang lain sampai ke keluaran utama, dia cuman signal listrik saja. Even your one channel have some problem, it's not working, it's gone, no worry. Second channel, channel 2, channel 3, the other channel gonna work just properly. Nah, kalau mixer ini dalam satu channelnya bermasalah, jangan khawatir karena channel yang lain tidak akan bermasalah. But digital console, if you have some problem one channel, every channel has the same problem. Kalau mixer digital satu channel bermasalah, artinya semua channel akan bermasalah. Yeah, but analog channel is too simple. They just work totally separately, but just same way. Ya, ini mixer yang sangat simple dan dia hanya menggunakan satu buah channel strip dan lainnya sama semua. Okay, I just connect my microphone to the backside is mic number 1. Ya, dia mengkoneksikan mikrofonnya ke channel nomor 1 di mixer ini. So I wanna tell about the number 1 channel from the top to the bottom. Oke, dia akan memberitahu tentang channel nomor 1 dari atas sampai bawah. If you can see the whole front side, it's very top side here, very the top. There is an input section. Ya, kalau kita bisa lihat keseluruhan mixer ini, di paling atas ada tombol warna merah atau knob warna merah. Itu untuk input section. For receiving strong signal or weak signal, you can adjust level. Untuk menerima signal yang kuat atau signal yang lemah, kita bisa mengadjust atau mengatur knobnya. I will zoom in later, but I want to just overview on front side mixer. Oke, nah nanti akan di zoom in, tapi sekarang dia akan memberitahu keseluruhannya dulu. After input section, your next section here, from here to the here.
Oke, setelah input section berikutnya dari tombol-tombol yang warna hitam dan putih, This section is equalizer. seksi ini bernama seksi equalizer, section equalizer. So you can adjust high frequency, mid frequency, low frequency, right? Jadi kita bisa mengatur frekuensi high, frekuensi mid, dan low frekuensi. After then, you have this section. Setelah itu ada section lagi di bawahnya. Some mixer, very small mixer, there is only 2 knobs, and this console total 6 of them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di beberapa mixer yang kecil mungkin hanya ada dua buah knob saja, tetapi di mixer ini ada 6 buah knob. This knob, if you like turn right, turn left, you can increase volume or decrease volume. Di tombol yang ini, kalau kita memutarnya ke arah kiri atau kanan, kita bisa menaikkan atau menurunkan volume. It's totally same with slide. Ini sama persis dengan tombol slidernya. So this slide, you can increase your volume for your master. Ya, fader yang ini atau tombol geser yang ini, itu untuk mengatur volume di main out kita. We just master fader output, we just connect to the main speaker. Ya, master outputnya, master fadernya dihubungkan dengan dengan speaker utama. This 1 through 6, this is name of the aux. There also has a master knob here. Ya, knob yang 1 sampai dengan 6 tadi, mereka punya 1 tombol master. So you can just set up like this one, master 0, and you need to set up master aux to the 0. Ya, sama seperti fader utama atau main fader, dia bisa diatur dari 0 sampai tingkat kekerasan tertentu. And just to turn right is volume on, and turn left is volume down. Ya, jika kita memutarnya ke kanan artinya volume naik, jika kita memutar ke kiri artinya volume turun. Manufacturer, they can make this knob like a slider, but they don't do that because it's gonna be the wrong, right? Ya, mungkin bisa dibuat seperti fader, tapi kalau banyak perusahaan melakukan itu artinya mixernya akan jadi sangat besar. But exactly same with slider. Ya, tapi fungsinya sama persis seperti slider. Why they provided the 6 another slider to another output for another output section, output speaker or something. Kenapa mereka menyediakan untuk output yang lain? So this slider for only main speaker, but channel 1, this aux 1 slider for the like monitor speaker, or channel 2 slider for the main camera, and channel 3 slider for another room. Whatever, you can make different increase volume and decrease volume. Oke, jadi slider fadernya untuk mengatur volume utama, tetapi knob-knob yang tadi bisa diperuntukkan untuk kebutuhan yang berbeda-beda, seperti untuk monitor atau untuk kamera dan lain sebagainya. Okay, after this aux section, next one is the yellow one that is panning. The left and right, this is decide your position of the sound position. Oke, setelah seksi aux tadi, di bawah yang knob warna kuning adalah panning section. Kita bisa mengatur untuk menempatkan suara kita ada di mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. If I turn left, you can only left speaker can listen. If you turn right, only your right side people can listen. Kalau kita memutarnya ke sebelah kiri, artinya suara kita akan keluar di speaker sebelah kiri saja. Kalau kita memutar ke sebelah kanan, artinya suara kita hanya keluar di speaker sebelah kanan saja. For your headphone, for your monitor speaker, for your TV, whatever, you can make just feel free to left and right. Yeah, that's fine. Kalau kita menggunakan headphone atau kita mendengarkannya di TV dan lain sebagainya, kita bisa mengaturnya ke kiri atau ke kanan. But for your church, I don't suggest about adjust this pen. Tetapi untuk gereja, teman-teman, saya tidak menyarankan untuk memberi pengaturan ini. Because your seat is not stereo, just like looks mono. Posisi kita duduk itu sebenarnya tidak stereo, teman-teman, tapi kita mendengarnya secara mono. Okay, next section is mute button. It's gonna be stop to floor and open the floor, something like that.
Oke, di bawahnya adalah tombol mute untuk untuk mematikan dan menghidupkan. And my volume slider like this one. Dan di bawahnya ada slider volume. And then you can assign to the main mix or subgroup mix. Kemudian ada tombol untuk mengirimkan suara kita ke speaker utama atau ke subgroup. Okay, and then you, at the very bottom one, some console name of the SOLO, solo, this console name of the PFL, name of the prepaid listen. That is, if you click like this one, you can listen your voice on your headphone. Ya, beberapa perusahaan mixer menyebutnya ini tombol solo, tetapi di mixer ini adalah PFL, singkatan dari pre-fader listen. Ketika kita menekan tombol ini artinya kita bisa mendengarkan suara kita melalui headphone. The PFL or solo button, it doesn't affect any the master fader. Ya, tombol solo atau tombol PFL tidak akan mempengaruhi keluaran utama. But if you using the 10 to 16 channel, but you can listen some feedback or some noise, you need to find what channel has the problem. That time you're gonna use the PFL. Ya, kapan kita menggunakan PFL ini? Mungkin ketika ada problem feedback, kita bisa mendengarkan channelnya satu-satu melalui ini. Jadi kita tahu channel mana yang bermasalah. Okay, and this side is a aux master output. Ya, seksi yang ini adalah seksi untuk master aux yang tadi. And then this one is a main speaker slide master output. Ya, fader yang kuning adalah main speaker untuk speaker utama. And this one is subgroup output. Yang merah untuk keluaran subgroup. We just assign my microphone to assign to the main and also assign to the subgroup. Ya, dia mengirimkan mikrofonnya ke keluaran utama dan ke subgroup. And master output we connect to the main speaker. Subgroup output we just send our main signal to the video mixer. Oke. For recording. Jadi keluaran utama kita hubungkan ke mix dua buah speaker di depan dan subgroup kita hubungkan ke mixer belakang untuk rekaman.